କରିବେ ଆସିଛ? ଆମେ ଯେ ମାଝି ଖୋଜା ଗାଇଲ ଭାଇ ନା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବୁଲି ପଳା ଆସିଲୁ ଟିକେ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ଯାଉଛୁ ହାଲିଆ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ହେଇକି ପାଣି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଣି ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡରରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେକାନି ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କୁହନି ଶଶ ହାଲିଆକୁ ହାଲିଆ ଭାଇନା ଟେଙ୍ଗା କାଟି ସବୁ ଧରିଲାଣି ଏଇଟା କି ଗଛ ଭାଇନା ଏଇଟା କଳି ତ ନାହିଁ ନା କଣ୍ଟେଇ ଥିଲେ କି ସବୁ କଣ୍ଟେଇ କଳି ଥିବାର ଅଛି ତେବେ ଖାଇବା ମଜା ଲାଗିବ ऋषि भाई वाटर टिके दाना करो हाय हाय देखिए बाबा भाई तुम टिके कैमरा तोरो बिस्लेरी भाई बिस्लेरी पियो बिस्लेरी आको आपना अबे नहीं तो कौन बे कौन सा बे बोल को ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ପାଣି ସରାଇ ଦେ ମୋର ଟିକେ ପାଣି ଦେରେ ମୋବାଇଲ ସେତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରବାର ନାହିଁ ରଖିଲି ମୋବାଇଲକୁ ଧରିଛି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେପଟେ ଅଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠୁ ନଦୀରେ ଆସି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଏ ଏପଟେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ସେପଟେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭାଗ ଯାଏ ସେ ଭାଗ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ପାଣି ସେଇଟା ବନ୍ଧ ଭକ୍ତ ସବୁ ଗାଧାନ୍ତି ଯେତେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ନାନ କରି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 2:30 3ଟା ହେଲାଣି ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଥ ବି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଏତେ ମାନେ ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି ବୁଲି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଥର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖଡ଼ି ଯେମିତି ଚଖଡ଼ି ଯେମିତି ଥାଏ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଲେଖାଲେଖି ହୁଏ ଶିଳରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଟାୱଲ ପିନ୍ଧିକି ସେପଟେ ଅଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ହେଲା ମାନେ ପାହାଡ଼ ପଥର ସବୁ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ସେଇଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଚିରିଗଲା ତା'ର ସେ ସେପଟେ ଯାଉଛି
बर्तमान आसु बसु ये जो आम सान थी मु मो सांग मैंने सब सान थी से समय गुप्तेश्वर आसिले गुप्तेश्वर बापा माँ समस्ते आम गुप्तेश्वर खड़ी नियंती आमको दिखती कहती बहुत मिछ कथा कहते बोले एरिया देखिए पाठ पढ़ले बेस बुद्धि आसो बोली बेकार से फालतू कथा खाली हवा शिखापी कि भल भल लगुच आसिक बसिक कौन भाई मत कोड पाई रेकॉर्डिंग करतो भाई एरा तुम कर इंटरनेट छाड़ी दबो काबू पाइबो मते काबू मिलबो कि भाई तुमको भाइराल करा जीवो भाई ना बर्तमान आम दी जन अच्छु आ दी जन जाइछन मंदिर को कहीं दी जन बहुत बड़ पापी तो से मंदिर को आम भल लोक तो से जाइनु बाबा भल आमको देखीदे कि पुत्र तुम आसनी तुम किसी पाप ना ए दी जन पठाओ बहुत बड़ पापी माने पाप काम कर देते केत आसो देख से गाड़ी सब एक्टिंग मार नहीं गाई हेलो सांग मैंने गुप्तेश्वर आसलु बुलाबुली सरला नदी से साइड भी जाइलु खाइला जहाँ धुई सही जाइलु आइला बेल अवस्था ना आसिकना 2 बोतल 3 बोतल खंडे पानी सरीगला ता सहित मिक्स होता माउंटेन ड्यू ता फेर आसिकना जाइलु आम बाबा दर्शन पे आ दुईटा आम रही जाइछन्ति आम बुझीपे से 2 जन कैमेरा सामने आइबे आइले भयंकर आइबे न आइले नहीं बिल्कुल आइबे नहीं आम जाइलु दी नाइक जाइलु जय जय करना नहीं आइलु आसिकना पौड़ भी ये देख पारे पौड़ भी खाଇବା देख पारे से पौड़ ये कर बुले जाए सियार देखुना पौड़ खाई सारा पर आउ थे आम आमर जात्रा आउ थे प्रस्थान करूँ ये गुप्तेश्वर निज घर पलैबू बाटे जहाँ कि बाटे देखा पौड़ पानी खाइलु दर्शन नड़िया मिशा ओकारी खाइलु से मस्त सस्ता ने पौड़ मिलला खाइलु अरे बारबू घरे जीवु नारी नारी चप्पल खाइए चप्पल चप्पल खाई चप्पल चप्पल करबो ना देख केते स्पीड रे हलौच देख भले बा अभ्यास अछि ताले नो कि भाई भाई कोठी हलौतलो कोठी कहलो एथि बा गुमारे पुड़िया खाली मिक्स घंटी देबा ओ जीबा ना रहिबा एरा बाटर कोठी जीबा पानी 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 हमें जाईबा पानी जीवा रे ए बीएस पानी पानी सारी गला वे अमर जतरा 2-5 दे दियो बाबू मन रे गाड़ी धरला दे तोड़े तोड़े ना ना तोड़े तोड़े गाड़ी धरला चेलोड़े ए जीवा रे दिया दाऊ काय दिया दाऊ लोले लो चढ़ो दिया दाऊ गाड़ी तोड़े तोड़े हो जाऊ मारूसी जाइला तो अरे पकड़ा बोले बोले आस पुण्य खंड कर दे बेरे थिला दर्शन सब बोट आसले सब
ବୋଟଟା ତାଙ୍କୁ ଖେଦଲାଣି ସବୁବେଳେ।